बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 22 ता 24 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़े और सबसे कीमती खजानों में से कोई भी खजाना खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा यूखरिस्ती खुदावंद है उसके पाक तरीन बदन और खून रूह और अलूहियत से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। लाखों अरबों या यहां तक के सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर मसीह के बदन और खून की लामहदूद कदर और तब्दीली की ताकत के करीब भटक भी नहीं सकते। दुनियावी दौलत से हम खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन पाक यूखरिस्त हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुफ्त अता करता है। दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करके भी हम बहिश्त नहीं खरीद सकते, लेकिन पाक यूखरिस्त जिसे हम खाते हैं हमें मसीह के बदन के अज़ा में तब्दील करता है और ये हमें बहिश्त में ले जाता है। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर रोज़े अदालत जब हम अपने खुदावंद के सामने खड़े होंगे तो तब हमें इस तोहफे की बदलने वाली ताकत का एहसास होगा। वो लोग जिन्होंने पाक शराकत की ताजीम की और उसे वफादारी के साथ हासिल किया उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इंसानी वकार का तकाजा है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। हर शख्स में खुदा की मौजूदगी को खुदावंद के जिंदा पाक संदूक के तौर पर ताजीम दे। ताहम हम दूसरों में खुदा की मौजूदगी की वजह से उनके सामने झुकते नहीं हैं और ना ही हम सजदा और इबादत में उनके सामने घुटने टेकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसकी हम पोशीदा लेकिन जिस्मानी शक्ल में ताजीम और इबादत करते हैं, और वो है हमारा खुदावंद जो मुकम्मल तौर पर पाक यूखरिस्त में मौजूद है। पाक यूखरिस्त ना सिर्फ एक बरादराना खाना है जिसे हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बल्कि ये खुद खुदा के साथ इश्तराक है जो हमें अपने साथ जोड़ता है। ये खुदा के साथ इत्तेहाद है जो हमें हर दूसरे शख्स के साथ जोड़ता है जो पाक तरीन यूखरिस्त के इश्तराक के जरिए खुदा से मुत्तहिद है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद का आगाज कार्निलोन की एक सूफियाना मुकद्दसा जुलियाना से हुआ। वो लगभग 1191 में बेल्जियम में पैदा हुई थी। 5 साल की उम्र में वो और उसकी बहन दोनों यतीम हो गई थी और उन्हें अगस्टीनियन रहबाओं की सुपुर्दगी में देखभाल के लिए दे दिया गया था। इस कॉन्वेंट के अंदर जुलियाना ने अपने ईमान में इजाफा किया, पाक यूखरिस्ती ताजीम की इबादत में हिस्सा लिया और पाक शराकत हासिल की, और वो आखिरकार अगस्टीनियन जमायत में शामिल होकर रहबा बन गई। 16 साल की उम्र में उसने यूखरिस्ती ताजीम के दौरान एक सूफियाना नजारा किया जिसमें उसने चांद को स्याह पट्टी के साथ देखा। इलाही वजदान के जरिए उसने समझा कि चांद जमीन पर कलीसिया की जिंदगी की इलामत है और स्याह पट्टी एक ईद मसीह के बदन और खून की
غیر موجودگی کی علامت ہے۔ کانوینٹ میں 20 سال تک اس نے کئی بار یہی نظارہ دیکھا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ 36 سال کی عمر کے لگ بھگ اس نے اس نظارے کے بارے میں 2 دوستوں کو بتایا، ایک مقامی متولی اور دوسرا ساتھی راہبہ۔ ایک ساتھ یہ مقدس عورتیں پاک یوخرسٹ میں مسیح کی موجودگی کے لیے محبت میں بڑھتی گئیں، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ موجودگی کو پاک یوخرسٹ میں بہت پسند کرتی تھی۔ جب انہوں نے بشپ کو اپنے اس نظارے کے متعلق بتایا تو بشپ بعد میں ہچکچاتے ہوئے مقدس سیکرامنٹ کے اعزاز میں ایک مقامی سالانہ عید کی منظوری دی، جس کی وجہ سے کچھ اور بشپ صاحبان نے اس عید کو منانا شروع کیا۔ تاہم جیسے ہی جولیانا کے خوابوں کے بارے میں بات پھیلی تو اس کی سپیریئر اور کچھ کاہنوں نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اسے کانوینٹ چھوڑنا پڑا۔ 10 سال تک مختلف خانقاہوں میں وہ پناہ لیتی رہی۔ 1258 میں تقریباً 67 سال کی عمر میں جولیانا اپنے سیل میں سب سے مقدس سیکرامنٹ میں یسوع کی عبادت کرتے ہوئے خداوند میں سو گئی۔ جب وہ مر گئی اور جنت میں خدا کی بے نقاب موجودگی میں لے جایا گیا، اس کی موت سے پہلے آرچ ڈیکن جیکوس پینٹالیون جولیانا سے بخوبی واقف ہو چکے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ جو نظارے جولیانا نے دیکھے ہیں وہ نظارے خدا کی طرف سے تھے، اور خداوند یسوع کے بدن اور خون کی عید ایک عالمگیر عید کے طور پر منایا جانا خدا کی مرضی تھی۔ 1261 میں آرچ ڈیکن جیکوس پینٹالیون پوپ منتخب ہوئے، اور انہوں نے اپنے لیے پوپ اربن چہارم کا نام لیا۔ 1263 میں اٹلی میں بولسیانا کے مقام پر ایک یوخرستی معجزہ ہوا، جہاں سے تقریباً 10 میل دور پوپ اربن پاپائی ریاست میں مقیم تھے۔ جرمنی کے فادر پیٹر 4 صدی کی شہید مقدسہ کرسٹینا کی قبر پر زیارت کے دوران پاک ماس کی ادائیگی کے لیے بولسینا کے چرچ میں رکے۔ فادر پیٹر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ یوخرسٹ میں مسیح کی حقیقی موجودگی پر یقین کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ تبدل کے دوران جس ہوستیوں کو فادر پیٹر نے پکڑ رکھا تھا اس سے خون بہنے لگا، اور اس کے ہاتھوں اور پاک التار پر بچھے کارپرول پر خون بہنے لگا۔ وہ فوری طور پر پوپ اربن کے پاس گیا تاکہ اسے اس معجزہ کے متعلق اور اپنے ایمان میں کمی کے متعلق بتائے۔ پوپ اربن نے معجزے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد بھیجا۔ وہ کارپرول کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ کیتھیڈرل میں واپس لائے، جہاں یہ آج بھی محفوظ ہے۔ 1264 میں پوپ اربن نے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید کا عالمگیر سطح پر منانے کا اعلان کیا، اور معروف ماہر الہیات فادر تھامس ایکوائنس سے کہا کہ وہ عید کے لیے لتوریائی تحریر کریں۔ پاک ترین تثلیث کی عید کے بعد کی جمعرات کا دن اس سالانہ عید کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ جمعرات کے دن پاک یوخرسٹ کا سیکرامنٹ خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا تھا۔ پوپ اربن چہارم کی وفات کے بعد خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید کو عالمگیر لتوریائی کیلنڈر سے تقریباً 53 سال کے لیے ہٹا دیا گیا، اور پھر پوپ جان 22ویں نے اسے 1317 میں دوبارہ لتوریائی کیلنڈر میں شامل کیا۔ اس وقت سے آج تک اس عید کی عقیدت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، اور یہ کلیسیا کی اہم سالانہ عید بن گئی ہے۔ بہت سے مقامات پر جہاں یہ عید پاک تثلیث کی عید کے بعد جمعرات کو نہیں منائی جاتی، اسے اتوار کو منایا جاتا ہے تاکہ اس جشن کو
तमाम लोगों तक बढ़ाया जा सके। 1869 में पोप पाइस नहम ने जुलियाना को मुकद्दस करार दिया। जैसा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की ईद का जश्न मनाते हैं, पाक यूखरिस्त में खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी मौजूदगी के गहरे भेद पर गौर करने में वक्त गुजारें। और जैसा कि हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, हम वाकया ही आसमान पर उसके तख्त के सामने घुटने टेकते हैं। जैसा कि हम पाक तरीन मुकद्दस सैक्रामेंट को खाते हैं, हम सही और हकीकी मानों में खुद मसीह को खाते हैं, जिस्म और रूह और अलूहियत समेत, और उसे अपनी रूहों में कबूल करते हैं। अगरचे हम उसे अपने जिस्मानी हवास के साथ महसूस नहीं कर सकते, हमें अपने रूहानी जज्बे को बढ़ने देना चाहिए, ताकि इस कीमती तोहफे में उसके लिए हमारी मोहब्बत तेजी से बढ़ जाए। हमारे यूखरिस्ती खुदावंद जो वाकया ही पाक यूखरिस्त में मौजूद है, बराए करम हमारे अंदर अपने लिए गहरी मोहब्बत पैदा कर दे। हम हमेशा आपकी परस्तश करें, आप पर यकीन रखें और आप पर उम्मीद कायम रखें और आपसे मोहब्बत करें। हम दुआ मांगते हैं कि इस पाकतरीन सैक्रामेंट में हमारा आप पर ईमान और अकीदत हमारी रूहों को आपके साथ मजीद मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद कर दे। खुदावंद यीशु पाक इल्तार के सैक्रामेंट में मौजूद हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।